बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकुल मदारिसुल अरबिया के इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं। इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी मैट्रिक के इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं। तो आज मैं आप लोगों को इम्तिहानात में कामयाबी के दो मुस्तनद वजीफ़े बताऊंगा कि जो तालिब इल्म चाहे वो दीनी मदरसे का है या स्कूल कॉलेज का है, जो इन वजीफ़ों को पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ होगी और वो पेपर में इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होगा। इम्तिहान चाहे तहरीरी है, तकरीरी मुकाबला है, जिस किस्म का भी इम्तिहान है, आज आपको मैं दो वजीफ़े बताने वाला हूँ। एक वजीफ़ा मौलाना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह दीनपुर शरीफ वाले कुतुबुल अक्ताब, उनका बताया हुआ तरीक़ एक वजीफ़ा है। और दूसरा वजीफ़ा मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ वजीफ़ा है। तो इसलिए तमाम तालिब इल्म स्टूडेंट्स असरी तालीम के हों या दीनी तालीम के हों, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। जो बच्चा भी बच्ची भी पेपर देने से पहले ये वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत उस बच्चे के साथ होगी और वो आसानी से पेपर हल कर पाएगा। तो बच्चों की मुश्किल को दूर करने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे बच्चियां जो है वो पूछ रहे हैं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जिससे हमें पेपर में आसानी हो जाए हल करने में, तो ये दो वज़ाइफ मैं आपको बताने लगा हूँ। ये करें इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ होगी। सबसे पहला वजीफ़ा जो मौलाना मियाँ अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह दीनपुर शरीफ वाले उनका बताया हुआ है। हज़रत फरमाया करते थे कि जब पेपर देने के लिए जाओ, अगर दूर है तो घर से वो वजीफ़ा करके जाओ, और अगर नज़दीक है या जहाँ पे आपने पेपर देना है वहाँ पे मस्जिद है, कोई सहूलत मौजूद है, वहाँ पे आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर कुरान पाक उठाओ, अगर नाजरा ख़ान है तो नाजरे वाले कुरान पाक देख कर पढ़ सकते हैं, और अगर हाफिज़ है या बच्ची हाफिज़ा है तो वो बग़ैर कुरान पाक उठाए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। कुरान पाक का सिपारा नंबर है 29 और उसमें दूसरी सूरत है जिसको सूरत अल कलम कहा जाता है। तो ये सूरत कलम जो है ये पूरी एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने नवाफिल अदा करने हैं 2, अगर वक़्त हो तो या सहूलत मौजूद हो तो 2 नवाफिल पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ कर लें। तो ये सूरत कलम पढ़ के जाएँ, इंशाअल्लाह हर मैदान में अल्लाह पाक आपकी मदद और नुसरत फरमाएंगे। तो ये तो था पहला वजीफ़ा जो मियाँ अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह दीनपुर शरीफ वालों का बयान करदा है। अब चलते हैं दूसरे वजीफ़े की तरफ जो इंतहाई अहम है और आसान है। ये वजीफ़ा मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर वाले, इनका बताया हुआ तरीक़ा है, इनका बताया हुआ वजीफ़ा है। तो दूसरा वजीफ़ा ये है कि सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप इम्तिहान गाह के अंदर चले गए, आपको सवालिया पेपर, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। सवालिया पेपर आपने ले लेना है और उसको उल्टा करके अपने टेबल पर सामने रख देना है। सवालिया पेपर लेके उसको देखना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है। सवालिया क्वेश्चन पेपर लेके उसको उल्टा करके अपने टेबल पे रख देना है और फिर उसके बाद आपने जो है
درود شریف پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 5 دفعہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا علیم یا حفیظ یا قوی، یا علیم یا حفیظ یا قوی، یا علیم یا حفیظ یا قوی، آپ نے یہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ 3 مرتبہ آپ نے رب زدنی علما والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى، جا فرعون کی طرف، وہ نافرمان ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، جا اس کو تبلیغ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری زبان توتلی ہے، میری زبان میں لکنت ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو کویشچن پیپر رکھا ہوا ہے، آپ نے اس پہ بھی پھونکنا ہے اور اپنے بدن پر بھی پھونکنا ہے، یعنی دم کرنا ہے بدن پر بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کویشچن پیپر اٹھانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ سارے آپ نے وہ کویشچن پڑھنے ہیں، سارے کویشچن آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ وہ کویشچن پڑھتے جائیں گے تو ویسے ویسے اللہ کی طرف سے آپ کا سینہ کھلتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، انہوں نے یہ وظیفہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ 2 وظیفے ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹ چاہے وہ اسکول کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے یا مدرسے کا بچہ بچی ہے، جو بھی پڑھے گا، چاہے وہ تحریری امتحان ہے، تقریری امتحان ہے، اللہ ان وظائف کی برکت سے اس کے سینے کو کھول دیں گے۔ تو یہ بہت بڑے وظائف ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور امتحان گاہ میں جانے سے پہلے یہ ضرور وظائف پڑھ کے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک سب بچوں کو جو بھی امتحان دینے والے ہیں کامیاب و کامران فرمائے۔